Bang Rakitin PC plus monitor budget 7-8 juta dengan 2 versi. Oke, i3 12100F 793.000. Mobo H610M 1.055.000. Untuk Ryzen bisa pakai Ryzen 5 5500 1.091.000. Mobo B 550 MA Pro 1.229.000. RAM 16GB 685.000. RX 6600 XT Scan 2.417.000. SSD 512GB 615.000. CPU cooler 379.000. PSU 550W 645.000. Case warna putih 336.000. Monitor 24 inci 1.500.000. Jadi ini adalah total racikan Intel, dan ini untuk Ryzen